So guys, ito yung yung luma kong susian guys dito sa aking motor. So ito na yung bago ko guys na in-order ko sa Shopee. So yan guys, dumating na siya. So in-install ko na rin, tinakit ko na din agad para masubukan natin kung gumagana ba talaga yung susian niya. So ito guys yung luma, pam-pam na siya guys. Ito na yung bago. Yan guys, in-install na din natin guys. So testingin na natin guys kung gagana siya mamaya. Takit ko na muna guys, i-fix ko na muna ng todo. Basta guys yung ating susian. Okay na guys. At ito yung lock nya guys. Okay na guys. Para hindi naman pam-pam na yung ating motor guys. Yan guys. Install ko muna guys. Yun guys, tara. Testing na natin. Guys, malo na siya guys. Dalawa switch na guys pag sinusin mo siya dito. Sinusin para siya dito guys. Pag to, enough mo, mamatay din siya makina guys. Clutch ito guys, clutch. Clutch mo clutch nya guys, tapos may ilaw. Tama na yung ilaw nya guys sa clutch. Kita nyo guys. Ayun guys, thank you for watching. Please follow, like, subscribe my YouTube channel and my Facebook page. Thank you.